अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी और आप देख रहे हैं क्रॉस फायर, तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच और इस पे की जाने वाली सियासत, डिप्लोमेसी और शायकीन के जो एक टिकट के लिए अपने गुर्दे बेचने पर मजबूर हो गए हैं। एक नजर सबसे पहले क्रिकेट पर। वर्ल्ड कप मुकाबलों के आगाज से अब तक के 5 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी बदली बदली सी लग रही है। कोई स्कैंडल, ना कोई इल्जाम, ना कोई तनाजा। कौमी टीम ने अपने ग्रुप लेवल के 6 मैचों में से 5 मैच जीते, क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी और अब भारतीय शहर मोहाली के स्टेडियम में मुकाबला है रिवायती हरीफ भारत से। वर्ल्ड कप की तारीख के मुताबिक आज तक कोई मेजबान टीम अपने होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, इसलिए अब भी पाकिस्तान फेवरेट है। 30 मार्च को होने वाले मैच के लिए भारतीय वजीर आजम ने एक दफा फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी का हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। मनमोहन सिंह की दावत पर पाकिस्तानी वजीर आजम अपने 15 रुकनी वफ्द के हमरा भारत जाएंगे। माजी में की गई क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा ही भारत को भारी पड़ी है। फरवरी 1987 में जनरल ज़िया उल हक जयपुर टेस्ट देखने भारत गए तो 5 दिनों में मैच की सिर्फ एक इनिंग्स ही पूरी हो सकी। फिर 2005 में जनरल मुशर्रफ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मैच देखने गए तो भारत को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और स्टेडियम सौरव गंगोली हाय हाय के नारों से गूंज उठा। अब के सेमीफाइनल से कबल दोनों तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि किसी तरह सेमीफाइनल जीत लो। पाक भारत क्रिकेट मैच के इंतजामात किसी जंग के मंजर से कम नहीं। मोहाली शहर को नो फ्लाई जोन करार देकर यहां तैयारा शिकन तोपें नस्ब कर दी गई हैं। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को सौंपकर पाकिस्तानी टीम की हिफाजत पर 1000 एहलकार तैनात किए गए हैं। 10,000 रुपए मालियत की टिकट ब्लैक में 1 लाख रुपए तक की बिक रही है। अब देखना यह है कि किस टीम की किस्मत में 1986 वाला चेतन शर्मा आता है और किस टीम की किस्मत में है जावेद मियांदाद। आज की एक और अहम तरीन खबर ये हुई कि आज सुबह का हमारा आगाज हुआ ये हमें बता के कि शायकीन फैंस, क्रिकेट फैंस जो हैं वो अपने गुर्दे बेचने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनको टिकट्स नहीं मिल रहे। बहुत बड़े बड़े सियासतदान भी जो भारत में हैं उन तक कुछ टिकट्स नहीं मिल रहे। मगर आज की एक और अहम खबर नाजरीन, रेमान मलिक साहब हम जानते हैं बहुत बोलते हैं, बल्कि सिर्फ बोलते ही हैं। आज भी उन्होंने अपने फाल और बेमिसाल वजीर दाखिला होने का अमली सबूत देने के बजाय बातें ही की और अब की बार उनकी बेमिसाल कारकर्दगी का सारा बोझ कौमी क्रिकेट टीम पर पड़ गया। रेमान मलिक साहब जिनकी महारतों का शिकार बेनजीर भुट्टो साहिबा भी हुई, लगता है कि इस महारत का शिकार कौमी क्रिकेट टीम का जज्बा भी होने लगा था। उन्होंने ये कहकर सबको धचका लगा दिया कि कौम जिन खिलाड़ियों को शाहीन और शेरों से तशबीह दे रही है, रेमान मलिक साहब की नजरें उन पर लगी हैं कि कहीं वो मैच फिक्सिंग ना कर दें। रेमान मलिक के इस बयान से जहां कौम रंजीदा हुई, वहां कौमी क्रिकेट टीम के इन खिलाड़ियों का हौसला भी पस्त होना यकीनी था क्योंकि भारतीय मीडिया ने हमारी टीम के लत्ते लेने शुरू कर दिए। बाकायदा तौर पे पूरा दिन ये सिलसिला जारी रहा। ये तो भला हो वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कि जिन्होंने क्रिकेट टीम के कप्तान को फोन करके उनकी दिलजोई की, वरना रेमान मलिक की महारत तो अपना काम दिखा गई थी लगता है। और इसी के साथ साथ चलेंगे आज की अहम तरीन खबर पर नाजरीन। पिछले 3 दिन पाकिस्तान की अदलिया से मुतल्लिक इंतहाई अहम रहे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते को सैयद दीदार हुसैन शाह की तकर्री से मुतल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ सिंध में होने वाली हड़ताल का नोटिस लेते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर और सिंध हुकूमत के मीडिया कोऑर्डिनेटर शर्जील इमाम मेमन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने ये नोटिस शर्जील मेमन और ताज हैदर के बयानात का जायजा लेने के बाद जारी किए। शर्जील मेमन ने अपने एक बयान में कहा था कि दीदार हुसैन शाह को हटाने का अदालती फैसला शर्मनाक है। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली काली पट्टियां बांधकर असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे और इससे अगले रोज यानी कि कल वफाकी वजीर कानून बाबर अवान साहब ने अपने इन्हीं 2 लीडरों के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दबे लफ्जों में अदलिया के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। बाबर अवान साहब का कहना था कि एक और अदालती फैसले के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकाली गई, लेकिन रेमंड की रिहाई के अदालती फैसले के खिलाफ निकाली जाने वाली रैलियों पर कोई नोटिस
کیوں نہیں لیا گیا؟ جناب وزیر قانون نے یہ بھی اعلان کیا کل کہ بھٹو کیس ری وزٹ کرنے کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری سپریم کورٹ کو ریفرنس بھجوائیں گے، اور آج وفاقی کابینہ نے یہ ریفرنس سپریم کورٹ داخل کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ باتیں جتنی گھوم پھر کر لی جائیں، ادھر کی بات کو ادھر سے ملا لیں یا کچھ اور کر لیں، ذوالفقار علی بھٹو کیس ہو یا دیدار حسین شاہ کا، پیپلز پارٹی کا ایک ہی گلہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اب عدالت میں کیا کرے گی اور صدارتی ریفرنس کے سلسلے میں عدالت پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کرے گی؟ سوال یہ اہم ہے کہ بھٹو کیس ری وزٹ کے صدارتی ریفرنس کی کوئی قانونی اہمیت بھی ہے یا پھر یہ ریفرنس عدلیہ کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے پھینکا گیا ترک کا پتہ ہے اینڈ نتھنگ مور۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیکنگ آف دا ڈیول پیپلز پارٹی کے میڈیا کوآرڈینیٹر شرجیل میمن صاحب، اور ہمارے ساتھ دے رہے ہیں آج فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ میمن صاحب، آپ ہی سے آغاز کروں گی۔ اس توہین عدالت میں جو آپ کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، فرمائیے گا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ معافی مانگیں گے یا دفع کریں گے؟ شکریہ جی مہر صاحبہ۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ جو اسٹیٹمنٹس میں نے دی تھیں جی، وہ میں نے اپنے مکمل ہوش اور حواس میں دی تھیں، اور مجھے اس اسٹیٹمنٹس پہ کسی بھی قسم کی کوئی شرمندگی یا معذرت خواہ میں نہیں ہوں، کیونکہ بچپن میں ہی جو ہمیں درس دیا جاتا ہے اور جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ تو میں نے اسی کتابوں کو پڑھتے ہوئے اور اسی درس کو لیتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں سچ بولوں گا، اور سچ بولنا ہمارا ایک اخلاقی اور انسانی فرض بھی ہے۔ جہاں تک بات رہی کورٹوں کی کال کی، تو میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں اس عظیم لیڈر کا پیروکار ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، جس نے پھانسی کے پھندے کو چوما تھا اور اس کو جو ہے ماورائے عدالت سزا دی گئی۔ لیکن جس طرح کی آج نوٹس ہمیں ملا ہے، میں آپ کو اس نوٹس کی کاپی بھی دکھا دوں۔ بہت مختصر سا نوٹس آج ہمیں کورٹ کی طرف سے ملا ہے، اور یہ ہے آج نوٹس جو میں آپ کو دکھا دوں، اور یہ آج ہی ہمیں ریسیو ہوا ہے۔ اب اس میں پوری چارج شیٹ ہمارے خلاف دی گئی ہے، تو بالکل ہم اس کو عدالت میں دفاع کریں گے، اور ہمارا یہ آئینی حق بھی ہے۔ جہاں تک بات ہے عدالت کی، اور جو چیز انہوں نے مینشن کی ہے کہ ایک عدلیہ کے فیصلے پہ ہم نے جو میمن صاحب، اس چارج شیٹ کے اندر سب سے چبھنے والی باتیں کون سی ہیں؟ کون سی آپ کو کھٹکیں جب آپ کو یہ نوٹس ملا؟ تو دیکھیں جی، آج دوپہر کو ملی ہے، اور یہ 348 پیجز کا نوٹس ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی مجھے ٹائم چاہیے، لیکن